درایسم خورزی رستون. و رایسم تخورز. آن دویزون سمر ما بیرتا هنر بایدوی سخی سکستم ستکنن. اما چه؟ کدسم. فندم سمای سخی باست تکنوی کستمه و مسارازوی نیمه گیمناستیکا. Райдеттам. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Сегодняшний наш блог будет посвящен мышцам кора. Это комплекс мышц, который включает в себя мышцы спины, живота, ног. Это все те мышцы, которые позволяют нам поддерживать организм в подтянутом состоянии. И все эти упражнения выполняются из положения планки. Но планка в статике – это не то, что вам нужно. Мы будем делать все 4 упражнения, которые мы сегодня покажем, именно в динамике. Для того, чтобы был больший эффект в плане подтягивания вашей фигуры. И начинаем мы с подъема из нижней планки наверх. Занимаем положение на предплечьях и на выдохе поднимаемся на вытянутые кисти рук. И опускаемся. Старайтесь подниматься и опускаться с разных рук. Держите прямую линию в корпусе. Второе упражнение выполняется из положения на вытянутых руках. Здесь у нас будут работать ноги. Снова встаем в прямую линию, кисти под плечами, делаем шаги ногами в бок. Если вам хочется усложнить задачу, можно попрыгать. И снова переходим к рукам. И опять занимаем положение планки на вытянутых руках. Кисти снова под плечами, корпус в прямую линию. Мы касаемся кистями плеч на выдохе. Старайтесь работать плавно, без рывков. И последнее упражнение мы выполняем из боковой планки. Это значит, что нам надо будет встать в бок, вытянуться в прямую линию, нижняя нога впереди, вытягиваемся на плечо, не заваливаться, смотрим на большой палец вытянутой вверх руки и на выдохе делаем скручивание. Старайтесь не заваливать плечо опорной руки. Повторите на обе стороны последнее упражнение. Каждое упражнение можно сделать по 15 раз в 4 подхода. И тогда вам обеспечено и красивый пресс, и сильная спина. Всего хорошего, хорошего дня! Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. نرست گفته و ما نه دیزاینه نیکودم نه یک آخصف کنن آلکو در قل دیزاین خزار کارازای کافه گون کنای بیزنس کارازای آلکو در قوانه مدام کد کس نه ریسپوبلیکای تا دیزاین خبر کدو Царанот интерьер ама дизайн ацын борнатфазын цадафан заязайраздар. Адамма фидерта морхонта кварыстой ама самидага курасухт куттой вцрастаджым. Советун дуджи царан хазартарастадудисым хозун. Фаланырта адаме бирата фапанды цамайса царанотан дарта хузам мава. Фалайнва сармагун интерьер. Кадма цал дар азразмадар на республикай зыны сарануд интерьер цахандар хуста. Амадай маджи кутфанды дафтайвия бали цхаст канын зынмыт. Вадныры растаджи та сармагун дарастадун дука
Kanite, Sarani Sachanfande Stil, alle Listak Haider. Sterisot Kamanava Garstamai Achamodai Magandar Fada Disia Zaranot Kudai Fande Acham Interiere Sucht können. Interiere Stilu Zardamazauga Hosta Siu können. Katzetachitzan können, Safadis da Hantai, Bastochai Sachornai, Amamaya Dekoratia Siftung können Eider. Bastochai Mida Gatzomata Varderzan zu den Zuabdaten Tiera Sozinadan. Amia Mida Zarnen Sarazin Zimbalun an Zumvadat Wavartam. Interier dich kann ta Seirog dar Khozl. Bastochai Rastadan Bendurer waren Zomata Yabaizok können Wavarta de Sarazin. Apatalza Haita Yumyaga Khoma wo Yufadis da Hanen. Interier Stilta dich können Zertag Ordulne Rekun Estetikun ama Historion. Alkat Stildarin Zoykane Artachos Bendurel. Ademaji Qodel Yafantel Amia Bart Sonenel. Katzedar Stiltan Karadzi Mantishina Yukanens ama Mosakhatza dar Skanens. Iua Yuarakhshin Adaman Bantus Sahi Kuchtay Kutsabafan Dokham Zomata Sarazin. Ama Sakhazar Interier Barak Pakhitsan Kana Innatay. Soțită Fatima, Haribatarnul Tehtejana, Pața Haduntil radiocampanii IR. С вами передача «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. И сегодня мы с вами будем делать вместе с ребенком брелок для ключей в виде гриба, мухомора. Так что зовите своих маленьких помощников к телевизору и будем с вами вырезать. Итак, как выглядит фигура мухомора, наверняка все знают. Шляпка гриба – это полукруг. И ножка гриба. Мы возьмем белый фетр, он нам понадобится еще, чтобы сделать на мухоморе белые точки. Ножку гриба вырезаем и будем склеивать. Вообще грибы – это отдельное царство, потому что грибы – это не животные, но и грибы – это не растения. Это совершенно отдельный вид живого на Земле. Кстати, очень распространенного. В мире насчитывается более 2 миллионов видов грибов. Из них изучено всего лишь где-то 100 тысяч. Представьте, какие гигантские цифры. Так, давайте сразу из белого фетра нарежем белые кружочки для нашего мухомора. Мухомор во многих народах, вот слово мухомор переводится как убийца мух. Но не яд мухомора убивает мух, а от мухомора муха засыпает. А в природе шляпка гриба имеет вогнутую форму, и там скапливается дождевая вода. И вот муха засыпает, падает в эту воду и тонет. Кстати, дома вот так вот можно и ловить мух. В стакан с водой кладется мухомор, от этого мухи засыпают и тонут в этом стакане. Но если муху выловить, пока она еще не утонула, положить где-нибудь, через 10-12 часов она проснется и полетит дальше по своим мушачьим делам. Так, вырежем шляпку у нашего мухомора. Самыми ядовитыми грибами считаются бледные погалки. Дальше, самыми распространенными грибами, многие сейчас наверняка сказали шампиньоны, нет, шиитаке, потому что эти грибы очень популярны в Китае, а китайцев, как известно, больше всех, и поэтому получается, что грибов шиитаке съедается больше, чем шампиньонов. Но в некоторых странах не собирают грибы, как, допустим, здесь или в постсоветском пространстве. Едят только шампиньоны. Вот видите? А простые сыроежки, которые кушают даже у нас, там считаются грибами несъедобными. Кстати, все грибы делятся так на съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Вот, кстати, вот сами грибы, что мы привыкли называть грибом, это всего лишь плод гриба.
Вот это плод гриба, а у гриба в земле есть грибница, и она очень большая. Грубо говоря, это корни гриба, но это не так. Это грибница. И самая большая грибница из найденных весила 200 тонн. А самый большой гриб, он был найден в США, и он весил 140 килограмм. Вы только представьте, я даже не представляю этот огромный гриб, 140 килограмм. Кстати, самые дорогие грибы – это трюфели, которые ищут свиньи. Эти грибы растут в земле, но у свиньи такой острый нюх, что она знает, где этот трюфель растет. И вот 1 килограмм трюфеля стоит несколько тысяч евро. Вот как хорошо было бы жить, конечно, где растут эти грифели, завести свиноферму и искать эти трюфели. Так, вот у нас с вами получился вот такой веселый грибочек. Мы можем к нему, конечно же, давайте воспользуемся и прицепим пчелку деревянную. Нет у меня мухи, но пчелка тоже сойдет. Вот какая прелесть. Наверняка вашим детям понравится такой очаровательный брелок. Возьмем репсовую ленту и сделаем петельку для колечка, куда мы будем прицеплять свой ключ. Вот так вот. Вот какую поделку мы с вами сегодня успели сделать. Это все, что мы успели сделать. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До свидания. Գրիեմը ներթոբոզունամ ստոլտենը նոբու մացրծատ տակուտի։ نمنگه قلبك هسن. Կորասկոպ։ فس اووین گاروسکوپ نفسور که یمن قلمه کسخ سزگون زونگه زینته امندر سورپریسته سما آرغوم باخوته راست رافته آرخکن آخم وسمن که دیسکه قوه و تفدارخکن دی خسک اوخ وارزته رانه وکنود و آخاسته فینانس تصویره و من قلمه کسخ خورس خبرته راسته کنود اقتصادون و زوام آخادگه افتیکته گال دیلیتس Abun цифende karskhister der galme darzan exsizgun zerde wak цифende konkurensi der fala mexudzan ama dim kushite es khala gudziste و fala binun txsen tawaver bentun en der khuzan udzan و dum mata avzaren kenes anna wang zinaden garanta ama dil buste kenens erkes dakhad zarun quttaktam vatsagan bentun rasnada da binun tras Fazette близнецы Fazette raz baygumudiste alkhuzun alvarsun avnalente razderce stereotyptem tabu kutte udum prkhkenens sestras fakat derudiste finanste der felabentun vzerwaverene baxaudzne kedme demis fesfed istevert wedentsune rachizne zendinette fendede erzme atseven ittek khurs der yugzakrais ama kesagaxsmetsauga Mtzber rak Atsabon mzber baqde kenzen irday dalvarsuyas disagmatsme dison adamis و یا سخص گسوسگ نخسته فیقوسنه امدم زارنر سودزن ده فینانسون واور در فخوز درودزن کدم ده کست کرومه باکنای ده کست خیستر نفس آیدزنه امده و مگسکه باقوزن خورز باکوسن خوز کنم ده خودتگ مارونال دختر مبادسو دومبای لیو دوم فرستم نایابر دومبای نوگه را سوزن راز در سفن داگل راست خورزختی ما وول وی فستم اتسدل زورگ نو ویو آمون دلوار کدم بازر بافسای و تفی وقت در وزنه ده بلیتمه ده آلوار سادم زردم اتسوز مدکو بافندا و تننسونه فزنزن نوگ زونگته ارمستو ترگوم سمه مافوای فسمویناک چزگ دیوا چزگ اگر فلمخ کود یخی اما الخورزردم نباندافزن و خبر افته کدارای دخی و تمن قلم کسی رازه زنزینت و آخاستت دیم بالیمه خزارون پرابلیمات کدن قلده و می وزسته وازق جندر نوگ آفنالان ترمس رازدر خوزن آخاستل نالفت خوزن خورز وایت بانی مکوات سیوسیتا با سینمه ترسته ویسی ایتک خورزبون دایی میچفیونن که نکتان نوک زوما بالخننن ورد فرسته دمیس اما سنسیو خای آبون دخیل با خارز کن خورز رسته گارویتسنه ده افواق سنبلتیمه ارمستر گمزرده نفن خواست کنزستود فلما اکتیوون خواستت در رایستستود خواهد دخیمت بردون خسته رایستای ودون کد پروفیسیونال آفته بابستون کن گدزدم سکارپیون
Գարասկոպ զեղը ու զոբուն կայուձեն կացդմեն։ Կգդն կայֆին դուձեն ախեմ ադայմագլ ֆիլմ բալտն խուրզր դեմնաբոն դավձեն դեզար դեվագլ։ Ֆլակադրազ վալղաուդախիցան բորնն կենայ ալսդար կայուձեն խուրս, վադ էցագայդեր պրոբլեմոտ էֆաստիան ուացնը։ Բիրա ինформации բազոնձստը բիզնեսել խաստ կացդմթը։ Ֆլանամենք դարqavı իզարմը բակուսն ուացը ինформациյմը։ Արախ դերս գարդը վարանտացամը նефարաստա դախի մանուվաձայ։ Фатахсак стрелец. Абун фатахсак ругайсу левцен рагайяца проблематахсын кутта уэй аскутса гудзен. Ахсыз гумма уэю амая дахадак наискай хусайкай аскутса куттай. Даварзун адай магима хасты тефахуз дарудзысты. Ресторан мая куфахунай вад. Экзотикун ваздан хард. Ахсыз гунд хаса мақарн қабысты. Диссакта аразынц. Фендагул кутсавай вадив дахи машина равзар. Сагасыка. Козирог. Абун цифенде битсавна хасы дар фавала хизудзина. Агар истамай ма да хурзахчин дарс кензисты. Да организм дома улафт ма роктизгу, ама ма вадаца манқал макасис. Кадма дуканитам ацавай вад диргум аздах гатчин зауматтам. Фала да зардылдар. Алхат зынархцы заумава уй гатчин навайе. Баqa qadacastata компьютер макаская бире растаг марвид. Дон калаг вадалей. Савердер дагурца говерде. Це проектул кустай удунда рухотын уақтай аманқал макасис бітсаума. Ахшак информацияден раргум кензен араджи садай магима базунгада вей. Да قطك تنويني تزتا فلدن تنك في خصيص. اخصای فرست قطاج کدزن زینت دا یافای وات سپیциалистم باخت. کسکته ریبی. Rayzast emet sar darazem bunu abun kesakten felaket dezerdeme altıları vaxs xessis ve bire reddette sarazine. Matax denani zinadıl ittek xurzuva veredeniz. Etsek kediste vitamin tayi texosten vazın raydıttay ve etse adart terken. Dexivet dimene xasır estece altı der ergomey zur. Görez xuyagdı matsıvet. Fast در نمر باخی زنیس وازه کتسه کوسن نکالی کاو کوسن تلیوناده معنیس نوگاله ورد کتسه خواهینه ایسکای کوخدر دور روگو. ما ایسکای کست مکسکه مخ مکسه آی آتو کست نمان گیدر انسونو. و تگن ما وقت چیزکتا با فلورتا تمای نوگ پروفیسیتا بازونا و تگن این تلیکشتر بون برستوی که می زورم. فعليا باك هسه ريبورتاج راف دستام بيازر تستيلاي على ورد فستاگ رستجنا تلیون نادی فیر فقز نگدریس آل خزون آلورتی هفتمای ورق در کنت الیک سجنمت ایست زالورت سابیتن قوون خزارادل موزیکالون خیر خفسان من درته ابون لمبه نگر زور زستن بیازر تستیلای افتورون آلورت ایسکای کوخ دور رو گذرگم از آلورد افتور باونال اندر من در خزون دستنیتم همه زیخی آل کز پروفیسی در بافالواری خدگ استیلا کوس اینفورماسیون آلورت ریداکسی فلمای بافند دیخی سرماگون آلورد آرازن در آلوردم فزند یخیت الیکاسگی نسانود سمیادم رازمرا خسا امرار گم کنه آل پروفیسی در کست کت سوی نریدگن افیروت سال در آلورده استیلای خیبا فالورتا سابیت رفت اندون قوملگنگی زول فتن کامبینات کوسگی خزرت آمایگ امن در آل خزون پروفیسیتم ما سرماگون دالاورد ایسکای کوخه دور روگو پسخدون تیلی رادیو کمپانی افیر شوه دوامه درغه تنگ تمدی سونو من مگسکه منن مخی زردمه تنگ شوه ما فنده شمایم فلدر آدم در کسا فنده ما شمایم مال ورد ما نوج فلدر آدم کسوی آل پروفیسی در یخیر دگونا و تنگ شمدیسون اما کد نتیلی کشتا ایشتی تمدیسون پروفیسی کوس امی فنده شمای پروفیسی راو دیسا رار گومه کنه آدمن تا بافسیر باش شود تنگخصز گومنو جین
من مگسکن تلیکشت ما با تمدیس کنجین ما آله ورد آفت شما خوینه ایسکای کوخ دور روگم زغجن نه شما خوینه آفته ورستاگام بیسوند کدو خراشو دم گدینا سنید کما در آفته کسمه کش در پروفیسی تنگن چونو من باشوش در تاکوس ما تاستی خجار ما شوه ما شما یه من آفته میدگای ما خدک در بام بارون آل پروفیسی در آده ما کد کوسه می این آدمن در تلیکشتن در بانگارن کنون Telikasakkat fakası alaverttamətlər nəfəzunu 10 minut alaverdildər saz kustəmə tıxtsə və xarzıvı. Ekranılzı kədərməst alaverdi amuna getdəmə niçi fəzini və tərfəz qadır çaldar odaymacı keyfəkusu. Və dünləməsi vəyins aftar, operator tə, redaktor tə, mərun rejissor tə, montajor tə, əməndər tə. Alaverdi iskəyik uxı dur rəvəq və adəmə nəvdisi alavarsunay kötsılgoymacı aftanəlgoymacı dəsniyyətdə dər. Rargumsın kənəsə susak zinətdə. Alaverdi firvəyi ərvəl qoridər çıppərəmi زرفون ساخاتل نرتام فزندی آخم فاداد امزدر سامایون سیستم Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет! نزد نرختیلی کشته تا آبون تنم فوازگیستن تم دیسونا دایماگ رج مالزم بلدن خصوصی رسون پاسخادون اونیورسیت کاری دورته نرتا کوس خصوصی رسون پاسخادون تلیون ناد ایسن یخی سر ما گندلا ورته امانن آبون سکوی بالورته رو کنزنیس بیازرت استیلا درایسم خورس ورایسم خورس تنگخسز گمنو کیما فخود داد والا ورتم مخدر خصوص گونو که زغنه خو فن بازونن تلویزیون مثلا باعث کوسم و یافتم چه در فستیوال کدوم سودون ترسنس باعث مسخیر آوردیسن کامیرای راز چه با خاصه تلویزیون ژورنالیستیکا فاکولتیت فدن نخی اونیورسیتت راستای زاختاد فلا راستای کوزاغونات تلویزیون من نیکو فندی ما کوسن قدر من نیکو فندی شمای رازنون قد کتون زن ژورنالیستیکا فوجنن گازیت ما باشه وجنن گازیت رمج تفش جنن فلا تلیونات ما باشه اونش قدم نیکو دیم فلا تلیونات ما باشتن کوسم ما شپرم کورس کوتن هیواد باشتن زغم مخی با فلوارون ها زن شنواییم باشتم تنگ فشدی مزردم فتجاگ در کالکتیو ما تنگ خورزایستوی ما که زغنه قوم کامیرای ما کوسن آدمی ما کوسن ویتا مزرده تنگایستای اخیمه ما هفته باز دادن تلیونانا دا کوسن و ده نرمت ساله ورت سارستای از کستون شال در میا کستون اینفورماسیون را وقتم ستی آخستن رادیو ما کوسم ما وم در فکستون نیواز مردگ راستگی رادیو کست در ما تنگ وارزن وم در تنگ فشدی مزردم ستی تفسته ما راخستن تلیوناد کست ما کوسن اینفورماسیون را وقت من رجم سرده تلیوناد نکسیزون ما کشت کتوی سخیاد من باخست کتوی استاله برتم ساراز آقا دام کشتم دزردمش هم دام استاله برت ساراز بیره فراقود باقود کتوم ما ستی مقود لو دیزن مخی آل خزون پروفیسیت بافزارون ما زن آدم درای فینن کنون زغم زور چیفش ودون کد کوسنج میدگیسن سا کست راودیسون آدمن که زغنه که مخم کاستم وچ آلوردمم یم نتیلی کشترای زون زسته یودرم کسنس استیلای در زوننس که زغنه که مخم ولدای خود فالخات کنم استیلا چیو اما نمتمر باستی سویت دمم دولا برتل تنسم دیشونو فلم آلورد وی من مگس کسی نرازم ولده در آلورد و ما قوه وچه پروفیسی بازونن نرمد آلورد فرس ایست پروفیسی ما باخستک ده شال در پروفیسی با فالوردون آبونونگ مخیم ما یا از
all خاطر که ما با فرسنج کش پروفیسی تنگ در شمازر دم آبونونگ فزاق نافته all کش پروفیسی در یخیر دگونه تنگ سمدیسونو فلاوت در مخی پروفیسی دار در نیکدم نما آبونونگ من نما آخم قدی قدرت هذا نیکو دیواست پروفیسی من با تو متیلی نادکست نو نه آخم قدم نرما نیکو فزندی مخی پروفیسی آبونونگ من نو سیراج در فلاو من کس که این پروفیسی تا در مخی کم با فلورتون و دون درست تنگ سمدیسون تنگ ایول در فش دست مزر دم آبونونگ دزرد پروفیسی تنگ در بازدادی سما و کاتالا ورد بازدادی دزرد تنگ در قدیم راست درگه مزر ده آبونونگ بازدادی پاچتالون پروفیسی نیازون شما اوش پروفیسی تنگ در من با کارتم و چگن کش پاچتالون پست خستگی مشد تنوی مدر افت در کارجیبان برستم موه مکس کیم زونارایو او بفید توی ناتیلا او تنگ خورس کنه یکست ما مایمنن در باورزن کد تا یکست او هاوش پروفیسی بازدادی مزرده دالا ورد بونت و یم بایداد ما آلا ورد ایسکای گوخ دور روه گوشه گوری ایو خود تپرم فونج ساخاتل و دانا تلکشته کسم آل تپرم در ایزر فونج ساخاتل بیازرت استیل ورد ایسکای گوخ در دور روه گو دور روه گو کسمان وات خسگای نوک خابرتم ما سرماگوند آلا ورده ما وات خسگای تسوال دایس شتروال دایس شتر ایرن سرماگوند آلا ورده دز مخی سری بارایف دیسن زغم منم ما آلا ورده یفل در خواهی ایمپروویزاسیون ارمست در باشد تکن من فس قادر تکست و مزا قادروی تکست که شوی باشد تکن این نتمنیول در سیوم کار است و اینچ ایمپروویزاسیون ما کی زغ نقاو نک خبرتم تا یخی زاگت دایس کد قاو آرازم کد نقاو کد وات خاصه گفته دنستی متست وقتر کد وات خاصه گن آفت منن اینترویو تایس نوی منو وقتر وی ورزن تنگدر من آدمی مان خاص کنن سه شارد تخی راجورن این آدم نفته دیسی من نختاف استوی تمام اینترویو رایسن نه نیکو نیکو خوب رارگومانن کسوس اگزینات آراز ساخه میتمیدم آدم آگدم مراز ده خامدن یه زرده بایگون کنه اینترویو رسته کد آل ژورنالیستن در آل آدم آگن در آفتمنیس آخم فرست باشه ماوی نیشه او من نیشه از که باشه اینترویویست مد فتزاج در باشه میدبل خود دیمه آل خود در سم با خودن زرده من ارمست در استیل لای میدبل خود انا تدا سبتا اینترویو تن خور استیلا بوز نکنه مربوطسته کسم است بیازرت استیلا على ورد ما ارول سپرم ایزر فونزا هاتل سمدیسون على وردو که زغنه قوه استیم میدبل خود کسوه تا کنم آل خوزم دی سکتار ازم بوزنک اما آل خود در درایسون خورس درایسون خورس زیرستون أنا من جاي قبل عن رئيسهم راجع موسيقى إزالتهم باي قوسن ومن ما عادي ما قال فروق در وقت ترم سر درسه و باید رئیسهم راجع اما سمخ در باي قوسوت نیمه
Доброе утро, мое счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. Доброе утро, мое счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. Ты мое горе, анестетик от боли. Ты хотя бы там улыбнись мне, что ли? Па-пара, па-па. Ты хотя бы там улыбнись мне, что ли? Па-пара, па-па-па. Доброе утро, мое счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. У меня в плейлисте. Дарайсым хорс наварзун ирыстун. Карун баттана та нафанды захын. Дарайсым хорзирыстун. Амал алы хаттар хорс райсум тәтсәвәт.